newlywed, Bernie and Hazel! Wow! You look so beautiful in one, so Siyara pa slow. nagkatakan. May MC ako pa kuan. Ako'y background singer. Wow! Okay! Pakpakan sa nato ang bagong kinasal. Ay, sa pagbarong birds! Ay, sa pagbarong birds! Ang pagbarong paglingkod siya. Okay, now, let us hear a short message from Birdie or from the couple itself. Hi, thank you everyone for being here. You don't know how much this is not common marriage here in the Philippines, right? And thank you very much. We feel the love. Thank you so much. Ganahan ko mo hilak, pero ganina rami ang hilak. So, wala na sa ron. Thank you so much. Hello. Yang sa ada But they're all coming, and we thank everyone Hoy, for Mike. coming. Despite the surprises, the short notice, you all showed up and shared the love with us. Ganda lang sa. Let's enjoy the rest of the night. Lupa siya na ako may sabi, hindi harap ko. So, let's have a quick trivia question. Kaya itawag ko siya, how well do you know the couple? Feel na ko makadawalan niya ang mga best friends. Feel na ko makadawalan niya ang mga best friends. Kaya who give the correct answer, win a prize. I'll ask a date. Unsa nga coffee shop? Sa Don Macchiato, sa Don Lemon, sa ba? Don Macchiato na diyan. Ha? Bus Coffee dili. Hala, Bus Coffee. Basig ang baso kay Bus Coffee. Inyang sunad to kay Don Mac. Asa daw? Mga na nilang. Hala, si Birdie, ay na po. Assisting ha sa mga kuan. Sige na. Tapos silong ato ako ni. Okay, mo na gini ato ma-witness sila ang first dance. As of, dili pa yun premium sa YouTube. Kaluwi. Ay, premium dahil, sorry, judgmental. I just don't love you no more. Sige. Your missus. Bangon. Ato sa bakbakan atong kuanoy. Mura maganda sa diskuran, birds. Yay!